श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ नमो नारायणाय। नारायणीयम् अथ 35तमं दशकम्। नीतस्सुग्रीवमैत्रीं तदनु हनुमता दुन्दुभिः कायमुच्चैः क्षिप्ताङ्गुष्ठेन भूयो लुलुमिथयुगपत्पत्रिणा सप्तशालान् हत्वा सुग्रीवघातोऽध्यतमतुलबलं बालिनं व्याजवृत्या वर्षावेरमनर्षिर्विरह तरलितस्त्वं मतङ्गाश्रमान्ते सुग्रीवेणानुजोक्त्या सभयमभियता व्यूहितां वाहिनीं तां वृक्षाणां वीक्ष्य दिक्षु धृतमथ दयिता मार्गणायावनम्रां सन्देशं चाङ्गुलीयं पवनसुतकरे प्रादिशो मोदशाली मार्गे मार्गे ममार्गे कपिभिरपि तदा त्वत्प्रिया सप्रयासैः त्वद्वार्ता कर्णनोद्यद्गरुदरुजव सम्पाति वाक्या प्रोतीर्णानोधिरन्तर्नगरिजनकजां वीक्ष्य दत्त्वाङ्गुलीयं प्रक्षोद्योद्यानमक्षक्षपणचणरणः षोडशन्धोदशास्यं दृष्ट्वा प्लुष्ट्वा च लङ्कां झटिति स हनुमान् मौलिरत्नन्दधौ ते त्वत्सुग्रीवाङ्गदादिप्रबलकपिचमो चक्रविक्रान्तभूमि चक्रो विक्रम्य पारे जलधि निशचरेन्द्रानुजाश्रीयमाणः तत्प्रोक्तां शत्रुवार्तां रहसि निशमयन् प्रार्थरोष प्रास्ताज्ञेयात्र तेजस्थ सदुदधिगिरा लब्धवान् मध्यमार्गम् शैराशान्तरूपा हृतगिरिनिकरैः सेतुमाधाप्ययातः यातून्यामार्द्यदंश्रानखशिखरिशिला सालशस्त्रैः स्वसैन्यैः व्याकुर्वन् सानुजस्वं समरभुवि परं विक्रमं शक्रजित्र वेगानागास्त्रबद्धः पतगपतिगरुन्मारुतैर्मोचितो भूः सौमित्रिस्त्वत्र शक्तिः प्रहृतिगलदसुर्वार्तजानीतशैल्या घ्राणान् प्राणानुपेतो व्यकृणुत सुकृते श्लाघितं मेघनादं मायाक्षोभेषु वैभीषणवचनहृतस्तम्भनः कुम्भकर्णं सम्प्राप्तं कम्पितोर्वीतलमखिलचमो भक्षिणं व्यक्षिणो त्वम् गृह्णञ्जम्भारि सम्प्रेषितरथकवचौ रावणेनाभियुध्यन् ब्रह्मास्त्रेणास्य बिन्धन् गलतदिमबलाम् अग्निशुद्धां प्रगृह्णन् देवश्रेणिवरोज्जीवितसमरमृतैरक्षतैरुक्षसङ्घैः लङ्काभर्त्रा च साकन्निजनगरमगाः सप्रियः पुष्पकेन दिव्याभिषेकैरयुतसमधिकान् वत्सरान् पर्यरंसीः मैथिल्यां पापवाचा शिव शिव किल तां गर्भिणीमभ्यहासीः शत्रुघ्नेनार्दयित्वा लवणनिशिचरं प्रार्थयः शूद्रपाशं तावद्वाल्मीकिगेहे कृतवसतिरुपासूतसीतासुतौ ते वाल्मीके त्वत्सुतोद्गापितमधुरकृते राज्ञया यज्ञवाटे सीतां त्वयाप्तु कामे क्षितिमविशदसौ त्वञ्च कालार्थितो भूः हेतो सौमित्रिगाति स्वयमथ सरयो मग्ननिःशेषभृत्यैः साकन्नाकं प्रयातो निजपदमगमो देववैकुण्ठमाद्यम् सोऽयं मर्त्यावतारस्तव खलु नियतं मर्त्यशिक्षार्थमिवं विश्लेषार्तिर्निरागस्य जनमपि भवेत् कामधर्मार्तिसक्त्या नो चेत् स्वात्मानुभूते क्वनु तव मनसो विक्रिया चक्रपाणि सत्वं सत्त्वैकमूते पवनपुरपते व्याधुनो व्याधितापान् इति श्रीमन्नारायणीये
श्रीरामावतारन्नाम पञ्चत्रिंशतितमं दशकं समाप्तम्। नारायणखिलगुरो भगवन्नमस्ते। श्रीगुरुभ्यो नमः।